Evo još jedna zanimljiva teza. Dakle, u jednoj sceni kaže, vi izgovara, molim vas, dozvolite da se predstavim. Ja sam čovjek bogat i sa ukusom, što je prevod čuvenog stiha pesme Rolling Stonesa Sympathy for the Devil, gde Lucifer prepričava istoriju svoje perspektive. Neverovatno. Dobro večer, poštovani gledalci, velikom hvala što pratite novu emisiju na kanalu. Profesorka Tatjana Samardžija je ponovo moja i vaša gošća. Gospođa Tatjana, pomaže Bog i hvala što ste ponovo gosta. Srećan je Bog vam pomogao i svim vašim pratiocima. Pa evo, pre nego što vam postavim prvo pitanje, to zamolio bih ljude da lajkuju ovaj video, ostave komentar. Eto, iskreno mislim da bi bilo dobro da ja i Tatjana napravimo serijal nekih filma o kojima ćemo pričati, pa slobodno možete u komentarima da ostavite ime nekog filma koji smo ja i Tatjana mogli da prodiskutujemo i da ga detaljno obradimo. Gospođo Tatjana, evo za početak vidjeli ste i sami onu predstavu oko olimpijskih igara, njen početak i njen kraj, njen završetak. Kakve su nam poruke, da kažemo, dali povodom te predstave? Šta ste sve vidjeli vi kao neke značajne tačke o kojima biste rekli malo detaljnije? Evo, ja bih prvo za početak vas pitao oko onog jahača, to mi je baš interesantno. Šta je ono predstavlja po vama? Pre svega da kažemo da su ta otvaranja i zatvaranja olimpijskih igara već od nekoliko posljednjih olimpijskih igara postala veoma čudna. Hajde da se postavimo u možda poziciju običnog smrtnika koji to posmatra. Čovjek se prosto pita šta će to njima? Koja je veza između svih tih mračnih i jako morbidnih prizora i olimpijskih igara koje slave sport, podvige u sportu. Dakle, da li postoji nešto drugo u svemu tome? Naravno, mi znamo da je Duci Simonović toliko napisao o olimpijskim igarama, o duhu olimpizma, i on je prva referenca na našem jeziku koju možemo da pomenemo. Dakle, stvarno, šta je istorijat olimpizma, kakvi ljudi su radili na njemu, kako se olimpizam meša sa politikom, kakvi ljudi dolaze na čelo olimpijskog pokreta tipa Samarana. Mislim da je Duci to najbolje obradio. Što bi rekli, šta reći. E sad, što se tiče ovih, dakle, nakaznih predstava koje su oni uobličili za početak i za kraj olimpijskih igara, ja bih pored Pariza podsjetila i na London, sjećate se onog cirkusa sa medicinskim sestrama koje bilaze sa mrtvom decom, sa svim onim duhovima koji lebde i tako dalje. Tako da i otvaranje ovih igara i zatvaranje ovih igara su definitivno prešli svaku granicu. Definitivno. I mene to nekako podsjeća sa jednim trećim događajem koji isto imao jednu potpuno bolesnu, u najmanju ruku, bolesnu scenografiju, izvedbu, a to je bilo otvaranje onog tunela u Švajcarskoj. Sećate se onog čuda, kad su razni državnici prisustvovali, znači onako ona jareća, da kažem, jareća predstava satirska sa svim onim nenormalnim elementima koji su obilato komentarisali. Dakle, tu možete da budete koliko god hoćete politički korektni i koliko god hoćete da se pokažete iznad situacije. Vi niste teoretičari zavere, vi ste prosvetljeni, vi ste ljubitelji napretka i tako dalje, šta god hoćete. Vi ne možete da opravdate takvu boleštinu. Ona nije progresivna i ona nije ni u čemu pohvalna, jer ne govori o sportu, ne govori o bratstvu naroda, nego o nekim vrlo mračnim pojavama. Neću da komentarišem London, London je odavno komentarisan. Što se tiče Pariza, dakle, vrlo je jasno da su cele olimpijske igre po načinu kako su se ophodile prema razlici muško-žensko, je li tako, u sportu, prema načinu kako su izbacile recimo Rusiju, a Izrael nisu, je li tako, a agresori su praktično jedni i drugi, ajde da kažemo u tom njihovom zapadnom gledištu. Po tome što Amerika nikad nije bila
izbačena, vodila je ratova i ratova, niti su Englezi zbog Falklanda ikad bili isterani sa olimpijskih igara. Znači tu se videlo da je to jedna specifična predstava za specifičnu publiku, da kažemo zapadne globalističke elite, koja kroz te olimpijske igre propagira svoj novi sistem vrednosti i 100 milionskom auditorijumu nameće jednu novu paradigmu. Na otvaranju smo videli ruganje sa hrišćanstvom, dakle ono skaredno ruganje, koje krši sve zakone i estetike, dakle ono što je ružno i bolesno proglašava za slobodno i veliko. I ljudi su zaista izuzetno reagovali na to. Vi da se rugate s jednom religijom zato što je ta religija najmanje će da vam se, kako da kažem, da vas ugrožava, da vas napada, neće da vas diže u vazduh, neće da seče glave, a druge ne dirate, to je jako ružno. Što se tiče, naravno, zatvaranje je bilo baš apokaliptično, je li tako? Dakle, tu ste imali direktno to solarno biće koje je apsolutno po svom ponašanju jasno govorilo da je demonsko. Svi su se složili oko toga. Što se tiče konja, pa naravno imamo 4 jahača apokalipse, je li tako? Od kojih se naravno u komentarima naglašava bledi konj ili beli konj, levkos, grčki white horse ili pale horse, kako ga na engleskom nazivaju. Sad, ima raznih tumačenja tog bledog konja, neki što se tiče belog konja, pošto taj beli konj u otkrivenju ide i pobeđuje. Međutim, naravno kopija Hristovog konja i evanđelja je Antihrist. I ovdje je vrlo jasno da organizatori olimpijskih igara nisu imali na umu Hrista i evanđelje. To su pokazali na otvaranju. Dakle, ovdje imamo njegov falsifikat, Antihrista. I onda možemo da postavimo jedno pitanje, pošto je vrlo jasno ko je ono zlatno biće koje se onako izmotava i ko je jahač na konju. Zašto oni to rade? Dakle, koji je njihov cilj? Da li oni nama otkrivaju svoju agendu da bi nas programirali ili nekom signališu koliko je sati? Da li žele da pokažu da su moćni, da im se može? Da li se rugaju onima koje smatraju teoretičarima zavere? To su neka pitanja koja bi mogla recimo da se postave. Zbog čega bi sada Sotona baš u ovom trenutku prikazao celom svetu zapravo ko je on i sa kakvim zlo, da kažemo, se svi mi suočavamo? Znači, ceo svijet je video i bukvalno nije niko ostao ravnodušan po tom pitanju. A znate kako, možda je tajna upravo u tom zlatnom svetlom liku. Apolon, grčki bog, za koga smo mi učili da je on bog umetnosti i bog sunca, je li tako? Da. Feb Apolon. Njegovo ime dolazi od grčkog glagola poljumi, koji znači uništavati i razarati. I on se kao takav pominje u otkrivenju. Apolion, onaj koji uništava. Tu je tajna problema sa Antihristom, odnosno sa Sotonom, ako baš hoćete direktno. Dakle, za hrišćane je on zlo biće, ali za antihrišćane i za ljude koji su, ajde da kažemo, i više ili manje skriveno antireligiozni ili luciferijanci ili satanisti, on je najpozitivnije biće na svetu. Dakle, o tome su pisale tako one okultistkinje, pa su pisali neki masonski autori, mislim da je baš ovaj Manly P. Hall, koji je apsolutno najveći poznavalac u svojoj generaciji okultizma, Albert Pike u 19. veku. Da, Albert Pike je pisao da je to jedna velika nepravda, da je Lucifer pozitivan, da je on svetlost. Apolon je svetlost, znači Apolon je Lucifer, da se ne varamo, i dakle on je jedno ambivalentno stvorenje. To je ono što je jako važno. On je svetlost, ali on je isto tako i sila razaranja. Kao otprilike i božanstvo Šiva, tako, čiji kip stoji ispred Cerna. Znamo za taj kip, je tako? Dakle, sa puno ruku. To je stvorenje, božanstvo koje je božanstvo novog razaranja radi novog stvaranja. To je suština svega što se dešava. Dakle, mi rušimo da bismo stvorili novo.
Da, siva uništitelj se zove, da. Tako je. Dakle, globalizam ima za cilj kao Neron, da zapali sve da bi, eto, napravilo nešto bolje. I to je ta poruka, jedna od poruka koje oni stvari nama indirektno šalju. Jer to svetlo biće koje izgleda lepo i svetlo i koje privlači sve one ljude koji ne znaju istinu ono što se desilo u 3. poglavlju 1. Mojsijeve ili je tumače naopako. To biće koje privlači, koje je lepo i svetlo, u stvari je jedno destruktivno biće. I nažalost, ljudi koji, a u Francuskoj su takvi ne samo na vlasti, nego praktično ogromna većina elita je takva, koji su luciferijanci, znači veličaju Lucifera i njegovu pobunu i kažu da je Bog taj koji je kočio intelektualni razvoj čovjeka. Za njih je to biće obećanje svetle budućnosti, napretka. Na kraju krajeva to je jedan od avatara Prometeja. A Prometej je neko ko vara Boga Zevsa radi ljudi i za dobro ljudi. Znači to je Bog varalice. O tome sam dosta i pisala. Dakle, Prometej je neko ko je mudar, lukav i ko vara bogove radi ljudi. To se na engleskom zove trickster deity, dakle božanstvo koje je varalica u interesu ljudskog roda. I to je u stvari onaj koji je čoveku dao, kako kažu tumači luciferijanski, da kroz pobunu protiv Boga pređe na viši intelektualni nivo. I tako oni tumače ono što je Sotona rekao, znaćete razliku dobra i zla, bit ćete kao bogovi. Dakle, bit ćete pametniji jer vas je Bog držao u nekoj vrsti ograničenja. A koje je to ograničenje? Pa dao vam je sve, ali jedno drvo vam nije dao. I to je intelektualno ograničenje. Jer ne prepoznaju da to drvo u stvari simboliše Božje pravo na autoritet iznad svih stvorenih bića. Dakle, Bog je vrhovno biće. I to je bio test priznavanja Božjeg prvenstva, ništa drugo. A također neprihvatanje tog testa je značilo razaranje i smrt, jer mi nismo bogovi, ne možemo sami za sebe da budemo večni besmrtni, znamo već tu priču. Uglavnom, definitivno gde bi nego u Parizu veličanje Lucifera došlo do izražaja. Upravo tu, jer na kraju kraja to je zemlja Francuske revolucije. Videli ste i u predstavi, isto pominju kao neku revoluciju i sve to, oni su oduševljeni, da kažemo, tim poretkom od davnih dana, nije to ništa strano. Sećate se scene sa Marijom Antoanetom koja glavu drži u svojim rukama. Posle svih ovih godina i decenija, da kažem vekova, što treba da mi zaključimo iz glave Marije Antoanete koja je u ruci umjesto na vratu? Šta iz tog treba, da li je to možda poruka o nekom kontinuitetu istih sila do današnjih dana? Moglo bi da se to protumači i tekako. Dakle, kontinuitet te antihrišćanske, nećemo je drugčije nazivati jer mogla bi svakako da se nazove, struje u istoriji, u protivnom. Inače sad su kraljevske porodice i kraljevski celebrity u modi, stvari su se jako promenile u pozadini, ali ovo je bilo po meni suštinski jedno svesno provociranje. Svesno provociranje, a sa ciljem da se proizvede određena reakcija. Sad, tema je mnogo šira, koja reakcija se tim treba proizvesti, u stvari treba da se proizvede reakcija na bezbožnost kod pobožnih ljudi, koja će opet dovesti do, znate, teza, antiteza, sinteza. Znači, ovo je bila jedna teza koja ima za cilj antitezu, a sinteza će biti jedna globalistička kvazi-hrišćanska religija koja će predvoditi sve ostale. Znači, ovo je bilo teranje stada na suprotnu stranu, da kažemo, livade, kako bi na kraju uleteli tačno tamo gde treba. A šta mislite možda o ovoj tezi, i ovome sam razmišljao, na primjer da oni svesno tako naprave sklop nekog globalnog zla, da ljudi naprave tu veliku reakciju, da na primjer se pobune protiv sistema, govorim u svetu, a zapravo Sotoni to i odgovara, pobuna i revolucija, to je njegov motiv. To je njegov sistem oduvek. To je njegov sistem oduvek. Dakle, prosto nas tera iz krajnosti u krajnost, stalno nas šalta i čovečanstvo nikako da se unormali. Dakle, čovečanstvo leti iz jedne ideološke zablude u drugu. Jer prosto bez novorođenja, bez
Hristovog karaktera čovjek je žrtva svih mogućih zabluda. I bojim se da je ovo prosto jedna vrsta zamke za ljude, da bežeći od nakaznosti onoga što simboliše zatvaranje pa i otvaranje olimpijskih igara, da čovječanstvo ne uleti u jednu drugu zamku, a to je zamka klerikalnog rješenja, onog koji je opisao Dostojevski govoreći o velikom inkvizitoru. Dakle, moramo se čuvati da nas ne prevare još jedno. A kako komentarišete ono šturo objašnjenje onih organizatora kako to zapravo nije bio udar na hrišćanstvo, nego su samo htjeli da prikažu različitosti i samo postavlja se pitanje, a koje različitosti? Naravno, koje različitosti? Pa, cela ta ideologija koja se ne krije uopšte, koja je u stvari toliko gurana kroz cele olimpijske igre i uopšte u svim tim zemljama koje su perjanice olimpizma, sve je to sračunato kao podrugivanje i odbacivanje Božjeg poretka stvari. Počev od razlike muško-žensko, deca, odrasli, pitanje odnosa prema prirodi, odnosa prema Bogu, svega mogućega, levica, desnica. To je jedna velika revolucija čiji je cilj da se sruši sve ono što podrazumeva Božji poredak stvari, mada tu naravno oni ne prave razliku između onog što je Bog stvorio i što je greh doneo. To je njihov veliki problem. Za njih je Bog kriv za sve, kao kod Fausta. I onda oni prosto tim što je greh učinio u ovom svetu, dakle što je pobuna protiv Boga donela, oni to pripisuju Bogu kao krivcu. I samo stiču poene na taj način. I onda obećavaju novi svet, bolji svet, a na kraju oni ga ne mogu dati jer su sami po sebi smrtni i pogrešivi. Dakle, što kaže jedan pisac, ne možete vi poleteti vukući tregere naviše od svojih pantalona. Dakle, čovjek je samo čovjek. Tako da je ovo jedna tragikomična iluzija određene elite da ona može stvoriti, ili bar obećava će stvoriti nešto što je bolje i humanije na ovaj način, jer ovo je potpuno protiv Boga, pa je onda i protiv čovjeka. A ne znam, vidjeli ste sigurno u onoj predstavi, to smo i zaboravili da kažemo, dakle onaj bog Dionis, pa bog raskalašnosti vina, jel tako, zabave, žurke, greha, znači sve kao slobodno i transparentno. Pa, mislim, to su njihove vrednosti, dakle, otkačite se, budite razulareni, radite što želite. Mislim, sodomsko-gomorska ideologija, nema tu šta posebno da se otkriva. Mislim, ljudi vide to. To je prosto, čak ako ste ateista, postavit ćete pitanje šta je, o čemu ovo, mislim. Kakvi su ovo simboli, kakve su ovo poruke. Morbidno je, potpuno je morbidno, tu nema ništa, znači šta je najgore, tu nema ništa što veliča stvarno život, zdravlje, znate one vrednosti, što rekao jedan pisac, mladost, snaga, lepota, pravi fašizam, jer je hteo da kaže prosto, olimpizam veliča sve ono što je snaga, lepota, podvizi, je tako, više, jače, brže i sve ostale vrednosti, vi to niste ovdje vidjeli, tu nema nikakve radosti, tu nema poleta, to je prosto jedna, ja nemam druge reči, morbidna Galgen predstava. To je jedan vrlo onako srednjovekovni, samo su falile vrane, sve je drugo bilo tu. Kakve to ima veze s olimpijskim igrama? Znači, to je prosto bila jedna poruka koja je imala cilj da provocira, jer ova ideologija koja je iza, koja se veliča, ona inače, njena metoda jeste provokacija, izazivanje, izrugivanje. I pri tome, naravno, rugamo vam se, a onda dajemo izjavu za novinare da se mi vama ne rugamo. Ali u stvari sve što radimo to je poruga i sve što na mikroplanu govorimo, to je sve poruga. Ali ne, mi vas uveramo da se mi ne rugamo. Naravno, imate dosta naivaca i među hrišćanima, među onima koji nisu, koji će kažu pa eto, nismo se mi rugali. Ali slušajte, ako laže koza, ne laže rog. Čovjek ne sme dozvoliti da ga zaluđuju. Jer to je već ono što zovu gaslighting na engleskom psihologiji. Dakle, zamajavanje i zaluđivanje, ubeđujem te da ne vidiš ono što vidiš i da nije ono što znaš da jeste.
Ne smemo dozvoliti da nas mediji zaluđuju. Jeste ono što vidimo i samo je pitanje šta žele s tim, kakva im je namera i da nas ne obmanu, da nas ne usmeravaju na taj način, dakle da ne manipulišu opet javnost u određenom smeru. A to uvek rade, dakle prosto ne smemo dozvoliti da nas gurnu na neku drugu stranu, u neku drugu krajnost i da jedva dočekamo da nas neko spase od takvih ludaka. Jer taj koji će nas od njih spasavati, nažalost, neće biti baš mnogo bolje. Kad ste pomenuli malo pre medije, eto, vi ste i dugo živjeli u Francuskoj, jeste ispratili njihove medije tamo, njihova izveštavanja? Šta nam možete reći po tom pitanju? Pa imate levičarska i desničarska glasila, levičarske i desničarske medije, društvene mreže i tako dalje. Jedni se zgražavaju, a drugi se utrkuju u tome da hvale kako je to moderno, kako je to fantastično, kako je to divno osmišljeno. Dakle, dvojica hohštaplera koji su se predstavili kao vrhunski modni kreatori su ubedili cara da izađe napolje go i potpuno ga obmanuli da on izgleda fantastično i super moderno. Sve dok jedno dete nije probušilo balon, jel tako? Tako vam je i ovde, znači vi imate tu vrstu ljudi koji imaju nenormalnu potrebu da se pokažu na pravoj strani, napredni, oni su progresivni, uvijek ta ideja progresizam, to je čitava ideologija, da ne kažem religija, oni su progresivni, oni prate civilizacijske tekovine i oni moraju da se utrkuju u veličanju fantastičnih rešenja, idejnih, umetničkih i tako dalje i tako dalje. I to je njihova dužnost da oni budu na pravoj strani, dok oni drugi, naravno, koji su konzervativni i koji to sve posmatruju iz nekog hrišćanskog ugla posmatranja, su zgroženi, zgađeni i oni se još više utvrđuju u svom stanovištu. Dakle, vi imate samo dodatnu polarizaciju. Ništa drugo. Dakle, to je to, kao i u Americi, isto kao u Americi. Znači, preslikano. Mislim, to je na kraju postalo globalno. Imate kvazi levicu i imate neku tradicionalnu desnicu i sve to u principu vodi ka nekoj sintezi koja neće biti baš lepa. Mnogo vam hvala, gospođo Tatjana, na ovom prvom delu intervjua. Sad prelazimo, možemo slobodno kažemo, na glavnu temu ovog intervjua, a to je zapravo film V kao Vendetta. Evo, samo čisto da kažem gledalcima otprilike radnju filma, dakle, V kao Vendetta, dakle, možemo svrstati u naučnu fantastiku sa društvenim komentarom. Radnja se odvija u uzmišljenoj Engleskoj, gde je krajnja desničarska vlada polako eliminisala etničke manjine, postavila policijsku državu, upravnici države sprovode Orwelovsku noćnu moru nad stanovništvom, uključujući masovni nadzor i kampanje prevaspitavanja. Prvo da krenemo po vama, eto, možete i vi ukratko o tom početku filma i da nam kažete ko je Guy Fawkes. Ovaj film je zaista izuzetno slojevit. I bez obzira na to što ponavlja veliki broj klasičnih elemenata distopijske naučne fantastike, kako imamo u 1984. recimo, ili u romanu Vrli novi svet, malo, ali vrlo malo, pa pogotovo u romanu Mi od Zemljatina. Ovaj film je specifičan zbog toga što uvodi kao light motiv jedan istorijski događaj. I taj istorijski događaj daje potpuni okvir, i ne samo okvir, nego ključ za tumačenje ovog filma. Pre svega, hajde da vidimo otkud taj naslov. V for Vendetta. Znači, V kao Vendetta. Vendetta je reč koja na italijanskom znači osveta. Dakle, V kao osveta, odnosno, ajde bilo bi na našem O kao osveta. V je ime koje uzima za sebe glavni junak, koji nosi masku Guya Fawkesa, a inače V je istovremeno broj 5 na latinskom, dakle latinski broj 5, koji je stajao na njegovoj ćeliji u zatvoru gde su vršeni eksperimenti na zatvorenicima. Dakle, doći ćemo i do toga da jedna od važnih tema ovog filma eksperimentisanje na zatvorenicima, eksperimentisanje sa virusima i upotreba biološkog oružja radi uspostavljanja totalitarne kontrole. To je jedna od dve možda najvažnije teme. Dakle, ovaj čovek koji je preživeo te eksperimente, jedini koji je preživeo eksperimente, pošto ga je požar zajedno sa tim eksperimentima unakazio trajno,
ne skida masku, a to je maska Guya Fawkesa. To je ona maska koja je upravo, zahvaljujući ovom filmu, postala popularna među anarhistima ili, da kažemo, ekstremno levičarskim pokretima Antifa. Mladi su je zavoleli, nosili, dakle ona maska sa onim, da kažemo, grin, što bi rekli Englezi, dakle tim nenormalnim riktusom na licu i koja je, koliko mi je poznato, u stvari vlasništvo Warner Brothers, znači filmske kuće Warner Brothers. Kao kod Jokera, ja se izvinjam, tako, maska kao kod Jokera. Da. Slična kao Jokerova, ali ipak Jokerova maska je karikaturalna i ružna, a ova je stilizovana. Stilizovana. Kao dakle, fancy. Da, prorez za oči koji onako, oči su malo ukose i veliki kez koji je sa brčićima i bradom jarećom. Dakle, brada koja je bila popularna upravo u vreme kada se dešava ono što Englezi zovu gunpowder plot ili the Jesuit plot, dakle barutna zavera ili jezuitska zavera. Guy Fawkes je ukratko čovek, jedan od učesnika u zaveri kojom su prokatolički Britanci pokušali da dignu u vazduh britanski parlament, gomilajući ispod njega, u hodnicima ispod njega, ogromne količine eksploziva, kako bi ubili kralja u trenutku kada je u parlamentu zasedanje, jel tako, kralj je prisutan, i kako bi onda izveli kontrarevoluciju, odnosno svrgnuli protestantskog kralja i vratili katoličanstvo u Britaniju. Dakle, mali, da kažemo, istorijski osvrt, kralj James I je naslednik Elizabete, koja nije imala dece, dakle, to je njen rođak iz Škotske. I princ James je takođe bio protestant kao Elizabeta i nastavio je njenim putem, dakle, protestantskog usmerenja Britanije, što je izuzetno smetalo na kontinentu, dakle, papistima i, kao što znamo, još od vremena Henrija VIII, a pogotovo Elizabete, papstvo je slalo vojske špijuna jezuita u Britaniju i tu se vodio jedan strahovit špijunski podzemni rat između, dakle, špijuna koje su slale katoličke sile s kontinenta i britanske obaveštajne službe koje je vodio Francis Walsingham, dakle desna ruka Elizabetin i koji je bio, ajde kažem, ministar unutrašnjih poslova i čiji rođeni brat je bio, ako se ne varam, jezuita, u najmanju ruku bio je katolički usmeren, znači dva brata su različito bili usmereni. I šta se dogodilo? Dogodilo se to da su ovi zaverenici, njih oko 13 čak, mislim, baš 13 da ih je bilo, obavestili jednog od članova parlamenta koji je bio katolik da ne bude određenog dana na zasedanju. I to je došlo do vlasti, tako da su uhvatili Guya Fawkesa u trenutku kada je proveravao da li je sve u redu za sutradan, praktično u oči tog događaja. Guy Fawkes je bio zarobljen, mučen i uhvaćeni su bili i većina drugih i bili su pogubljeni. I to se dešava 5. novembra, to hapšenje, taj, da kažem, planirani atentat. I zato se taj 5. novembar od 1605. godine, znači to je bilo 1605. godine, od te godine se taj atentat svake godine proslavljao u Britaniji, u Engleskoj najpre, posle će biti Britanija, kroz različite svečanosti i tako dalje, kroz vatromet, to je vrlo bitno. I dakle to se naziva gunpowder plot, dakle barutna zavera, ili the Jesuit plot, ima još naziva. I ono što je zanimljivo jeste da je film snimljen bukvalno 4 veka, tačno 4 veka od te 1605. godine. Mislim da je izašao 2006. 5. 6. ne piše ponegde različito. I sam film počinje sa pesmicom čuvenom Remember, remember, the 5th of November. I tako, znači zapamti 5. novembar i nema razloga da ga ikad zaboraviš. Dakle, taj 5. novembar i zavera Guya Fawkesa, čoveka koga simboliše, predstavlja ona maska, postaje light motiv čitavog filma. I sad, kakve to ima veze sa naslovom Vendetta? Dakle, Guy Fawkes je nastradao, pogubljen je,
I cela priča je o tome kako uništiti britanski parlament. Znači, reč je o osveti za Guya Fawkesa. I to se naglašava. Znači, Guy Fawkes je u ovom filmu čiji je, da kažem, prvi autor anarhista. Dakle, pisac stripa je anarhista po svom otvorenom ubeđenju. Vahovski nisu mnogo daleko. I u svakom slučaju, dakle, ustrojenje filma jeste proslavljanje čoveka koji je prikazan. Guy Fawkes je u filmu prikazan kao borac za slobodu. Negde sam čak i zapisala za pravdu, poštenje i slobodu. Citiram. Znači, Guy Fawkes je prikazan kao borac za pravdu, poštenje i slobodu, a pritom je taj čovek, dakle, izrazito radikalan, ultra desničar, da kažem, u ono vreme kada je katolička crkva žarila i palila, koji nastoji da sruši državni poredak u jednoj zemlji, znači da bi se vratio neki raniji društveni poredak koji je obeležen jedinstvom crkve i države, u kojoj je krvava Mary radila što je radila, da ne govorimo pre i tako dalje, i šta se sve radi u Evropi, lomače gore i sad pokušavaju da sve to revidiraju. Sad je u modi da gledate ljude koji će vam reći kako inkvizicija to nije bilo tako. Inkvizicija je spasavala ljude od svetine. Nije tačno, spaljivanje veštica to su radili protestanti, pri čemu zaboravljaju da je knjiga Malj za veštice, Maleus Maleficarum, nastao u 15. veku kad nema protestanata. Dva su sveštenika katolička napisala tu knjigu i prosto se sve obrće. Dakle, jedan strašan lažljivi revizionizam se dešava i onda vi imate sad danas stanovništvo koje uopšte nema, ogromna većina ljudi nema nikako znanja o istoriji tog sukoba između protestanata i katolika, šta se sve dešavalo. Ja sam to morala da znam zato što sam studirala, mislim, francuska civilizacija bio deo mojih studija i posle sam se tim bavila i istraživala šta se sve dešavalo kroz istoriju Francuske, od Hlodoveha, jel tako, i prvog kralja katoličkog pa dalje. To su strašne stvari koje su dokumentovane i ne možete vi sad da govorite da to nije bilo, to je laganje. Ali ljudi su jako neupućeni. I sad takvim ljudima predstavite film u kome Guy Fawkes, dakle atentator koji ima za cilj da ne da postavi pravdu, poštenje i slobodu, nego da ih ukine. Dakle, on želi da ukine versku slobodu koju su protestanti ustanovili. Da veruju u Boga po slobodi savesti. Taj čovjek odjednom prikazan je kao borac za pravdu, poštenje i slobodu. Dakle, tu imate u startu jedan teški anahronizam i jednu tešku istorijsku laž. Tako da tu treba odmah u startu biti oprezan. A posebno ono što je zabrinjavajuće jeste sama reč vendeta, osveta. Pošto jedan od pozajmljenih drugih motiva intertekstualnih je knjiga Grof Monte Cristo. Dakle, vi ili ve je oduševljen grofom Monte Cristom, jer grof Monte Cristo je posvetio život osveti ljudima koji su mu učinili zlo i to isto ve radi, dakle 20 godina smišlja kako da se osveti svim ljudima koji su ga uništili, a pre svega kako da britanski parlament digne u vazduh. Naravno, mi sad živimo u 21. veku u kome ogroman broj stanovnika Balkana mrzi Britaniju iz dna duše i ne zna ništa skoro ne zna mnogo njena istorija, ne ništa, ali jako mnogo ne zna. Dakle, zna otprilike nešto za stanjih 150-200 godina. To je to. I onda u toj situaciji mi prosto nedovoljno smo svesni kakva je to ideja osvete koja podrazumeva da vi uništite recimo britanski parlament, pre svega uništavanje zgrade. Šta ste postigli uništavanje zgrade? To je smešno. Ali onda vam u glavi ostaje glavno pitanje. Ko se sveti? Za šta se sveti? Dakle, to je u stvari, film tako počinje i završava. Ko se sveti za šta? Kome? Da li se svetimo za Vea ili za Guya Fawkesa? Ako se svetimo za Guya Fawkesa, kome se onda svetimo? I ko se sveti? Dakle, ovaj film ima neke svoje vrlo nezgodne dubine. Ali o tom ćemo još kasnije. Da vas pitam, eto, palo mi na pamet, na primjer, i taj Guy Fawkes i ta ekipa oko njega baš me nekako posjećaju na Crnu ruku ovdje koja je bila kod nas, ali tako, u organizaciju Crna ruka.
Pa dobro, zaverenika je uvek bilo od kad je sveta i veka, a samo što nekad vi znate vrlo dobro za koga rade zaverenici. Danas je to sve teže, zato što je sistem da vi imate 5-6 karika u lancu, tako da se na kraju nikad ne zna ko je u stvari gurno prvu dominu. I to imate u filmu, dakle, efekat, domino efekat. To je vrlo važno. Dakle, V, koji je glavni organizator svega, u jednom trenutku gurne prvu dominu i onda se domina, neko milioni domina, tako se ruše. I ceo film u stvari ide na tu ideju da neko ko se sveti za Gaja Foxa može domino efektom pokrenuti celo društvo. Da sruši neki sistem. Da, kao da im je cilj filma da bude neka svetska revolucija i ovako van filma, da. Cilj filma je pokretanje ljudi u određenom smeru. To je definitivno. I ono što doprinosi tom pokretanju ljudi u određenom smeru jeste sam prikaz tog distopijskog ambijenta u kome film počinje, koji je strašan. Dakle, vi imate u stvari jedan totalitarni režim, samo ime kancelara, ne zove se on slučajno veliki kancelar, dakle, i njegovo ime Sattler, aluzira na Hitlera. I činjenica da je Hitler zaista odmah se vide karakteristike, dakle, nekoga ko vlada strahom, manipuliše strahom i onih koji ga slede i onih koji mu se protive, neko ko koristi nasilje, koji sužava slobode ljudi, a ono što je zanimljivo jeste jedan specifičan profil diktature koju ovaj Adam Sattler uspostavlja. To je diktatura koja je, dakle, konzervativno hrišćanska, koja je anti-gej, koja je anti bilo koja manjina, koja je rasistička i koja, dakle, u stvari po nekim vrednostima, ne nekim, nego ona definitivno oličava karakterističnu evropsku desnicu. I stoga vidimo u stvari da je taj film kritika takve desnice od strane levice. I vi ne možete da ne vidite da je taj, dakle, obrazac društva i vrednosti, nazovi vrednosti tog totalitarnog društva u kome se, mislim, strip i film dešavaju, da je to vrlo slično vrednostima, recimo, Le Penove ili, recimo, ako hoćete baš i Donalda Trumpa. Dakle, film kao i strip satanizuju desnicu. Definitivno. Ali, što je zanimljivo, satanizuju i hrišćanstvo. Jedan od junaka koji se odupiru totalitarnom režimu čuva, skriva Kuran kao veliku vrednost. Znači, Kuran je zabranjen, čime se, dakle, direktno samo hrišćanstvo proziva. A podilazi se islamu, na primjer. U filmu se definitivno podilazi islamu. Pri čemu ja ne vidim po čemu je jedna religija više despotska od druge i po čemu je jedna, da kažem, agresivnija od druge. Naprotiv. Dakle, to je vrlo jedna ciljana kritika, vrlo ciljana u tom smislu. Naravno, ne možemo da se složimo sa strašnim nepoštovanjem ljudskih prava koje vidimo u tom film je strašan, dakle definitivno imate jednu diktaturu, ali je činjenica da je tu reč o pojačavanju tih obeležja kako bi se satanizovale desne vrednosti, posebno desno hrišćanstvo, i na taj način ljudi usmerili na levu stranu. Dakle, to je jedna, kako da kažem, vrlo očigledna propaganda, jedna, ne kažem, antipropaganda i usmjeravanje ljudi. Tako da je dosta crno-belo. Ne znam, jeste primetili na početku filma kad ona žena i ovaj glavni junak sede za ogledalom i sređuju se i sad slušaju kao vesti na televizoru i sad na televizoru neki čovjek tamo koji je glavni, da kažem, u toj medijskoj strukturi govori te teze i naravno priča o hrišćanstvu i priča baš naprotiv onako interesantno, nije baš sve baš tako strašno, totalitarno, puno mržnje i ostalo i samo vidite u jednom trenutku
i glavni lik i ta devojka ovako uzimaju i gase kao televizor, kao u fazonu nećemo više ovo da slušamo, ovo ispiranje mozga. Ali to se hrišćanstvo asocira sa najgorim vrlinama, najgorim manama, pardon. Dakle, to se hrišćanstvo asocira sa vulgarnošću, nasiljem, netolerancijom i ono što je jako bitno, strahovitom medijskom manipulacijom. Dakle, kao što imate kod Velikog brata u 1984. Tako ovdje isto imate ekrane koji su svuda i ekrane kojima se ljudima ispira mozak. Znači imate jednu globalnu medijsku kontrolu kojima se društvo kontroliše i ta kontrola je desničarsko-hrišćanska. Dakle, naravno, takva vrsta hrišćanstva koja je prikazana u filmu niko je ne bi poželeo. To je jedna karikatura, to je ono što je bitno da kažem. Znači, hrišćanstvo koje je prikazano u ovom filmu je karikatura. Po principu čoveka od slame. Znate već kako to ide. Argument čoveka od slame, straw man argument, jeste da kad hoćete da uništite nečiji argument, vi ga terate do karikature, da svi kažu ma to je odvratno i grozno. Dakle, karikatura nečijeg argumenta, nečijeg karaktera, poziva ljude da kažu ma to je glupo, to je grozno, to ne valja ništa. I ovdje se apsolutno, dakle, hrišćanske vrednosti dovode do karikature. Kao što se to i danas u politici radi. Evo recimo sad u Americi predizborno. Apsolutno satanizovanje ljudi oko Trumpa, na primjer. Dakle, levica ne bira sredstva, naravno i desnica baš nije pretjerano nežna, ali sad pošto u filmu je baš napadnuto hrišćanstvo i ta neke desne filozofije, patriotizam i tako dalje, isto tako patriotizam je potpuno doveden do karikature u ovome filmu. Pa onda, i što je vrlo zanimljivo, dakle na početku filma vidimo da je u tom trenutku Amerika u građanskom ratu. Vrlo zanimljivo. Znači Amerika gori, Amerika je u građanskom ratu, i tu postoji jedan antagonizam između Britanije i Amerike, koji je sad manje bitan, ali recimo, eto, zanimljivo, Amerika je u građanskom ratu. Eto, recimo, to je ono što je vrlo zanimljivo. Eto, zanimljivo, da, dakle, Amerika je u građanskom ratu, a Britanija je skroz totalitarna država. Dakle, dve zemlje za koju se uvijek smatralo da su, da kažemo, perjanice slobode, pogotovo Amerika, one su u velikim problemima, pa šta je sa ostatkom sveta? Pa, mi možemo samo da razmišljamo šta se dogodilo sa Britanijom, Amerikom, Kanadom i Australijom u posljednjih nekoliko godina. Čisto za razmišljanje. A mislim da je ključno sad ovdje pitanje koje će nam biti važno, koje je stvari direktno vezano i za taj zaplet celog filma, kako je došlo do toga da Britanija, kao zemlja sloboda koja je sad ekstremno leva u ovom trenutku, je li tako, postala ekstremno desna. Znači šta se to dogodilo da je narod koji je slobodan, koji ima svoje prava, narod koji se diči, ako ne najstarijim parlamentom, drugim najstarijim na svetu i onom habeas corpusom i svim tim slobodama, da taj narod dođe u stanje da živi u državi kao što je Hitlerova. Dakle, to je jako bitno. Šta se to dogodilo? I vidjet ćemo da je obrazac jako sličan kao u jednom broju anti-utopijskih, odnosno distopijskih velikih romana 20. veka. Reći ću neku tezu koju sam našao i vezano je oko Alana Moora, pošto Alan Moore, video sam u jednom njegovom, da kažemo, intervju, on je rekao da je veliki obožavalac rada Alistera Crowleya i to je jako interesantno, da, jako interesantan detalj. A evo da vam kažem vezano oko nekog njegovog teksta, mislim oko teksta da se pominje Alan Moore, kaže za film da je on bio veoma motivisan i inspirisan sopstvenom reakcijom na desničarsku politiku i prateću ekonomsku politiku vlade premijerke Margaret Thatcher u ono vreme. Kaže, najveća pretnja Engleskoj nije pretnja Sovjetskog saveza, rekao je Moore, bio je to hladan, mrtav odgovor vladi i na spoljne pretnje i na unutrašnje ekonomske probleme. Razbijanje sindikata, dodatno oporezivanje onih koji su morali da se kolektivno zbijaju zajedno u stambenim zgradama i uništavanje rudarskog sektora bili su oblik ekonomskog racionalizma koji je isporučen brutalnim šokom. Pa, mislim, ne možemo baš da branimo Margaret Thatcher i njenu politiku, je li tako? Zaista, dakle, ta vrsta agresivnog kapitalizma koja je naudila statusu radnika, koja je unazadila
status radnika u Engleskoj i koja je proizvela sve one silne proteste i jel tako da je i kraljica morala da urgira, ne možemo da je branimo. Dakle, tu je definitivno postojala jedna antihumanistička desničarska politika koja je na kraju i pokrenula rat na Maldivima, tako, Falklandima, daleko od Engleske, pred nosom Argentine. I tako nešto je sasvim normalno kod čovjeka mogao da pokrene ogorčenost i protivljenje. Na tome ne mogu da zamerim autoru stripa ni pošto. Oko njegovih, da kažemo, reči što je obožavao, da kažemo, ovog Alistera Crowleya. Da, tu smo već ušli u jednu drugu zonu sumraka što bi rekli, dakle tu smo već u teškom okultizmu, jer Crowley su zvali najopakiji čovjek Engleske. I ne bez razloga. Tu smo već u, dakle, izrazito okultnom. Anarhisti su uglavnom ateisti. Ali ako anarhista postaje okultista, onda tu stvari već imamo na višem nivou. Tu već imamo jednu ezoterijsku i duhovnu vrstu antiteizma. To je već jedno uverenje koje je religija. Koja je religija? Religija je zato što čovjeka povezuje s okultnim silama i zato što predstavlja vrednost koja je iznad života, koja je više od ekonomskih pitanja, više od toga šta ćeš da jedeš, piješ i gdje ćeš da spavaš. To je već ubeđenje, to je već vrednost određene osobe. I to je u stvari ključ, jedan od ključeva za dodatno tumačenje ili dodatni sloj tumačenja namera koje je imao autor stripa pišući ga, pri čemu moramo da imamo na umu da je ipak, da su Wachowski poprilično promenili ton i neke ciljeve filma, dakle oni su u svom scenariju izvršili promjene i to tolike promjene da ovaj autor stripa, on maltene nije hteo ni da se potpiše kao ono, znate, ono priznanje da mu napišu na filmu, na špici. Nije mu se svidelo kako su oni to usmerili, jer on je to više anarhistički usmerio. Dakle, imamo razliku, ali to, njegova sklonost ka Crowleyu mnogo govori. Jedan razgovor glavnog lika gdje on kaže u tezi u filmu, kaže, eto, zar ste mislili da me ubijete? Ispod ovog plašta, kaže, nema ni krvi ni mesa koji se ubiti mogu. Ovdje je samo ideja. Ideje su otporne na metke. Dakle, glavni lik u filmu prodaje ljudima neke ideje, mislim, prezentuje gledalcima neke ideje. Da, to je jako lepo, ideje su otporne na metke i u stvari cilj toga jeste, pa na kraju krajeva istorija 20. veka pokazuju da su ideje otporne na metke. Što će reći da ljudi kad su oduševljeni za neku ideju, oni idu na metke. Idu i neko pada, neko ostaje. Tako je recimo bilo sa Oktobarskom revolucijom, jel' tako? Tu imate jako dobar primjer, na kraju kraja ljudi sličnih uverenja su pokrenuli Oktobarsku revoluciju. Evo još jedna zanimljiva teza. Dakle, u jednoj sceni kaže, vi izgovara, molim vas, dozvolite da se predstavim. Ja sam čovjek bogat i sa ukusom, što je prevod čuvenog stiha pesme Rolling Stonesa Sympathy for the Devil, gdje Lucifer prepričava istoriju svoje perspektive. Neverovatno. Pa to vam je kao zatvaranje olimpijskih igara. I kaže, vi skida šešir, otkrivajući dva đavolja roga koja niču ispod njegove perike. U drugoj, na pitanje, ko si ti zapravo, vi odgovara, ja sam đavo i došao sam da vršim đavolji posao. Sličan stav je navodno izgovorio Charles Denton Tex Watson mlađi, saradnik porodice Manson u noći ubistva Sharon Tate. Da. Dobro, sad, naravno da moramo da se pitamo, to je sad pitanje za gledaoce. Da. Kad je čovjek mlađi, ja se sjećam kad sam prvi put gledala taj film, stvarno sam bila pod utiskom. Film zvuči tako humanistički, tako mladog čovjeka može da pokrene na želju da oslobodi društvo, da se bori protiv zla. I ove sve antife, recimo u Americi, što su bili aktivni posljednjih godina, mladog čovjeka nije teško zapaliti. On nema onog skepticizma koji donosi iskustvo. I po tim američkim fakultetima sad te levičarske ideje žare i pale. Dakle, to je prosto regrutovanje antife. A ja se izvinjam, i mladi ljudi su kao takvi skloni buntu, skloni nekoj vrsti mržnje, osvete i tako dalje. Mislim, to je sve lepo što mlad čovjek može i želi
da promeni svet. To je pohvalno. Dakle, mladi ljudi su pune energije, imaju ideale. Strašno je kad čovjek nema nikakve ideale. Ali istovremeno nisu dovoljno iskusni i ne razumeju genezu ideja. Ne znaju istoriju da bi prepoznali šta je manipulacija, šta nije manipulacija. Da bi prepoznali da je neko tumačenje događaja jednostrano i nedovoljno. Dakle, to je jedna potpuno uprošćena i jedna radikalna slika sveta koju vi prodajete mladima. Znači, zapalite ih i kao buktinju ih pošaljete u svet. I sagore i svet, sagore oni. I to je utisak koji se dobija kad se ovaj film prvi put gleda. Međutim, onda ja postavljam pitanje. Taj čovek pokla, ne znam koliko ljudi pobio. Znači, to krv na sve strane. Brutalan je, dakle, on se sveti na ovaj onaj način. Odmah da bude jasno, to sa Hristom i hrišćanstvom veze nema. Prvi poziv na samu osvetu je antihrišćanski metod skroz do kraja, jer je rekao Bog striktno u Bibliji: ne svetite se, osveta je moja. Naravno. Znači, ceo film je film o osveti. I to nije osveta samo jednog čovjeka. To nije sad tamo neki V koji u nekoj futurističkoj priči je nastradao od eksperimenata sa virusima. To je priča o Gaju Fawkesu i osveti zbog njega. I osveti kome? Znači, Britaniji za šta? Mi bismo mogli napraviti 3 emisije o osveti Britaniji za šta. Kako se to Britanija zamerila sve sili koja je poslala Gaja Fawkesa na nju i ekipu njegovu. Dakle, ceo film je o osveti i ceo film je o mržnji, ceo film je o ubijanju. Ni vlast Adama Sattlera, koga glumi John Hurt, dakle, čuveni glumac koji je glumio junaka u 1984. kada je bio mlad. Dakle, fantastično su, casting je fantastičan. Da, Hugo Weaving je glavni glumac, da. Hugo Weaving je znači, njegov engleski iz 17. veka, kićeni, bogat, prelep, izgovor. Uživanje je slušati engleski jezik ovoga V junaka sa maskom. Znači, uživanje je slušati engleski, prelep. I stvarno, meni je žao što taj Hugo Weaving još nije dobio Oscar. Nije dobio, nisam znao. Ja koliko znam, on ga još nikad nije dobio, a zaslužio ga jer je on stvarno neverovatan glumac. I ovde sa maskom je prospuno, mislim, čarobno odradio tu ulogu. Dakle, ništa ni u Veovoj ideologiji, ni u Sattlerovoj ideologiji, znači ni na jednoj ni drugoj strani, desnoj i levoj, nema veze s Hristom. To je ono što bi hrišćanima trebalo reći. Nema hrišćanstva ni ovdje ni ovdje. Nije hrišćanstvo ni ubijati lezbejke i homoseksualce zato što su takvi kakvi jesu, bez obzira što to s Biblijom ne može da se pomiri, ali da ih ubijaš, da ih progoniš, da ih maltretiraš, to nije biblijski, nije Hristovo. Hristovo nije. I nije Hristovo da širiš mržnju, da plašiš ljude i da koristiš biološko oružje itd. Kao što nije Hristovo i da pokolješ sve one koji su ti na neki način se zamerili i sve oko njih i da ne možeš da se smiriš dok se ne osvetiš. Jer ima jedna izreka koja je jeziva izreka, ne znam tačno koji narod je izmislio tu izreku, u svakom slučaju u Francuskoj postoji, da je osveta jelo koje se jede hladno. Osvetnički um je um koji planira i koji sprovodi osvetu decenijama pa i vekovima. I to nije Hristov um. Bar nije u čoveku. Bog ima svoju osvetu i svoju platu, ali to ne pripada čoveku. Tako da, kako god okreneš, moralan čovek ne može da prihvati ni jedno ni drugo. Jer na kraju krajeva jedno od ključnih pitanja u ovom filmu jeste: a kakav je to svet posle, na kraju filma, posle dizanja u vazduh britanskog parlamenta? Šta će onda biti? Biće neka, ne znam nija, prelazna vlada, vlada spasa, kao što je bilo 1917. Dakle, opet će doći neki novi diktatori koji će u interesu čovečanstva i njegovog napretka opet da ponavljaju iste stvari. Dakle, užasna je iluzija da posle nekakvog uništenja, kakva je bila Francuska revolucija koju smo pominjali,
da će sad nastati neko društvo u kome će ljudi da budu pravedni, jer problem nije poredak, problem su ljudi. Problem su ljudi, zlo je u ljudima i nema tog poretka koji će izlečiti društvo od ljudskog zla. To smo videli. Evo, mi smo živjeli, ajde u nekom koliko toliko najboljem poretku, taj neki socijalizam na kraju 80. godina. Ali on nije mogao da zaustavi ljudsko zlo. I bilo je što je bilo. Sama glavna junakinja filma, da li vam je interesantno baš zato što se zove Eva? I sa druge strane, ne znam, jeste primetili, na primjer, na sredini negdje filma kada ona postaje ćelava, dakle kao da hoće da reditelj filma prikaže tu njenu transformaciju, dakle od neke normalne žene, ona šiša celu kosu, onako izgleda baš jako čudno, onako anarhično isto. Pa dobro, možda ja ne bih išla tako daleko, ali činjenica jeste da Eva, koja na engleskom je Eve, a on je Vi, dakle ona ima ime koje je slično njegovom. Kao što u hebrejskom tekstu žena ima ime slično imenu muškarca, Iš i Šaj, jel tako? Dakle, i Vi i Vi. On je Vi, ona je Ivi. On nju u stvari pretvara poput nekog pigmaliona u svoju kopiju. U druga naspram sebe. Oni postaju, da kažem, revolucionarni par. I on u stvari u njoj, kroz onaj trening, jel tako, strašni trening kroz koji ona prolazi, on nju pretvara u osobu koja se ne boji ničega, koja je spremna na sve. To je vrlo zanimljivo kakav je to program kroz koji ona prolazi. Dakle, svakako nju pre svega treba shvatiti kao njegov par, i pošto je mnogo mlađa, isto tako tu imate taj pigmalionski odnos koji tu treba primetiti, i ona je također neka vrsta naslednice, isto tako. Ona je njegova učenica, to je, kažem, pigmalionski odnos, ona je njegova učenica i istovremeno, i da kažem, oni su i neki ljubavni par, ali više ideološki par, i u tom smislu je ona također kanal prenošenja njegove filozofije na novu generaciju, a to je izuzetno bitno. Jer film jeste upućen u stvari mladima. Dakle, on ima i vizuelno i ideološki, kako god hoćete, ima za cilj da utiče na mlade. To je ono što je on i postigao na kraju krajeva. Neka vrsta programiranja nekog, da. Pa, mislim, ekran služi programiranju. Bilo šta da je na njemu. Od bake praseta pa dalje. Da, i na primjer što kažete vi, sam taj deo filma gdje on nju uči kroz film i sve to, kao da postaje, što kažete vi, drugi on, kao da potiskuje svu tu njenu savjest koju je imala do tada. Dakle, postaje jedna bezlična osoba koja je samo sklona toj nekoj osveti, toj nekoj revoluciji i tom novom, da kažem, po znacima navoda poretku. Da, inače, ono što je meni zastrašujuće jeste da način kako zlo utiče na čovjeka. I to je nešto što mene vjerojatno najviše plaši. Dakle, ono što je problem kod osvete, i to je fenomen koji je poprilično i u Bibliji osvetljen, problem kod osvete jeste što žrtvu deformiše. Dakle, kroz osvetu se žrtva pretvara u svog dželata. I kada učite nekog da se sveti, vi njemu oduzimate nevinost i bezazanost. On se deformiše. To je meni najstrašnije u svemu. Dakle, to više nije osoba koja je bezazlena, koja se raduje, koja ume da... Zato je Hristos naglašavao praštanje. Jer kroz praštanje, ne u smislu da kažete to je sve dobro što si ti uradio, nego kroz praštanje kao predavanje Bogu tvog predmeta i svega onog što si propatio. Ti ne dozvoljavaš sebi da se pretvoriš u nakazu. Jer ono što treba reći, a što se vidi i u ovom filmu na kraju krajeva, jeste da osveta ili želja za osvetom i mržnja onoga ko je žrtva ili misli da je bio žrtva pretvara u ubicu, u dželata. I to smo mi mogli da vidimo ovim našim balkanskim ratovima. Dakle, vi možete da čoveka, i ne samo tu, to smo mi vidjeli u istoriji Zapadne Evrope, ubedite čovjeka da je on žrtva, da je on propatio, da je njemu neko nešto uzeo, da je neko njega povredio,
pa onda tu kreću razne priče, oni su nama ovo, oni su nama ono. Vi pumpate tog čovjeka, punite ga zlom, otrujete ga, dok on nije ubeđen da one druge treba sve pobiti i da je to apsolutno legitimno i da on maltene ima tu dužnost. Znači, vi čovjeka kondicionirate, pretvarate ga u žrtvu, dakle, viktimizacija, i onda ga punite municijom da se sveti onom drugom koga posmatra kao svog neprijatelja, i tako dolazi do najgorih zločina u 20. veku i ranijim vekovima. Znači, ili ne znam, lov na veštice ili francuska kontrarevolucija, znači u Parizu imate revoluciju, a ovamo po krajevima Francuske prema Atlantskoj obali, dakle provincije, sveštenici pokreću narod na kontrarevoluciju. Tu nastaju užasni zločini. To je opisano u francuskoj literaturi, istorijskoj i u romanima o svemu i svačemu. Šta se događalo? Dakle, ubedi čovjeka da je žrtva i taj čovjek će se sigurno pretvoriti u dželata ako sebi dozvoli da se bavi suđenjem. Eto, to je to. Dakle, prosto to je ono što mi vidimo da se dešava oko nas non stop. Mediji služe tome da pune narode gnevom i da ih usmeravaju jedne na druge. Kako ste vidjeli sam kraj tog filma i koja je poruka bila na kraju filma po vama? Šta ste vidjeli? Vi imate taj ključni trenutak kako Britanija postaje totalitarna država. Pa tako što su upotrebili iz laboratorije i na taj način destabilizuju društvo. I onda se pojavljuje čovjek, ambiciozni političar, koji ima lek i on se predstavlja kao spasilac i nameće se, pobeđuje na izborima, onda masovno ubija sve koji se ne slažu. Hitler je to isto uradio kad je došao na vlast i ovaj isto to radi. Dakle, on je pravi bolest i onda leči bolest. I dolazi na vlast, vlada ljudima i optužuje druge da su doneli zarazu, ti su pogubljeni po kratkom postupku, sve je zataškano i tako je preko tog, dakle, preko bolesti, preko bio-oružja, Adam Sattler došao do vlasti. Dakle, vrlo implikacije i pouke, jel tako, ostavljam ljudima da zaključe kako to sve ide, a inače, vrlo je bitno da, i to se dešava često u istoriji, to se dešava pogotovo u naše vreme, da vlasti ili elementi vlasti koriste velike traume javnosti da bi odradili neke prljave poslove. Zapaljena Bogorodična crkva u Parizu ili blizanke u Njujorku. Dakle, vi izazivate jedan veliki kolektivni šok koji utiče na ljude tako da vam dozvole da uradite ono što vam nikad inače ne bi dozvolili i što ne može da prođe u suprotnom. Uvek se to primenja. Znači, to je ta šok terapija. Je li kao problem reakcija rešenja, ili tako? Tako je, ali ovo je baš šok terapija. Znači, vi ljude omamite prosto. Moralni deo ličnosti im omamite. I to se i ovdje odradi. Znači, film baš prikazuje to. Kako reče jedan tamo junak, umetnici koriste laž da bi otkrili istinu, a političari da je sakriju od naroda. Znači, jako lepo, meni se tako dopalo, kaže, umetnici koriste laž da bi otkrili istinu. Znači, iza laži govoriš neku istinu, a ovi sakrivaju istinu i to preko medija. Znači, mediji služe baš tome. I šta sad imamo na kraju? Na kraju se dešava to da V ubija sveštenika pedofila, deoničara farmaceutske industrije, spikera koji je bio policajac, doktorku koja je eksperimentisala na njemu i na svim zarobljenima na početku te totalitarne diktature, ubija Adama Sattlera, znači ubija sve ljude koji su protagonisti tog režima. I ja znam da ljudi u današnjoj Evropi i u svetu misle kada bi pobili jedno 100 ili 1000 ljudi da bi stvar bila rešena, da bi odjednom svi progledali. Ali oni očigledno ne shvataju da takvih ima na milione. I da ih nije samo 100 ili 1000. Generalno ljudski rod nikako da shvati, pogotovo sad u ovom najboljem i najgorem od svih vremena, gde je pravo rešenje. Dakle,
Da li je rješenje novi haos, da li je rješenje ubijanje? I na kraju, kao što Biblija kaže, kad Bog dozvoli takve vladare, treba se upitati kakav je narod. I zato u jednom trenutku ovaj V kaže ljudima preko ekrana, ako hoćete da vidite ko je krivac što je došlo do ovakvog društva, pogledajte se u ogledalo. Pogledajte se u ogledalo. I na kraju mi vidimo kako Eva, dakle Iv, što će reći, jel tako, duhovno čedo ovog glavnog junaka, aktivira eksploziv i uz zvuke Čajkovskog, njegova uvertira, jel tako, 1812. Vi vidite kako redom eksplodiraju, jel tako, zgrade britanskog parlamenta, koje su simbol određene vrste demokratije, bile vekovima u svetu. I onda se postavlja pitanje, šta nama u stvari dizanje u vazduh britanskog parlamenta govori o tom mogućem poretku posle takve parlamentarne demokratije? Šta je posle parlamentarne demokratije? Jer mi vidimo da parlamentarna demokratija jeste u užasnoj krizi u svim zemljama gdje ona postoji, posebno u anglosaksonskim zemljama, koje su nekad bile protestantske, kažem nekad su bile jer ovo više nema veze s protestantizmom, i to što kod nas narod pljuje po protestantizmu i određeni intelektualci, oni ne znaju šta je protestantizam. Oni vide samo u karikaturu. To nije protestant, to je karikatura. I te, znači, bivše protestantske zemlje koje padaju, koje su prosto da se ruši, iznutra se ruši parlamentarizam, iznutra se ruši demokratija. Postavlja se pitanje kakvu alternativu, recimo ovaj film, i uopšte ekstremna levica, ili ako hoćete Antifa, nudi ovom svetu, umjesto toga. I film završava tim jednim optimizmom. Narod je, svi smo mi V, znate ono, V to smo svi mi. A šta smo to svi mi? Pa svi smo mi ljudi koji su jedan drugom vuk, osim ponekih očišćenih i obraćenih. Svi smo mi ljudi, pogotovo u našoj sredini, koji ako mogu, gledat će da im bude bolje i da zlopotrebe drugog za svoju korist. Jer čovjek je grešnik, da se ne lažemo. I ljudi koji će sebe žrtvovati za druge su toliko retki danas, da oni ne mogu da budu uzorak stanovništva. Ne mogu. Ljudi koji će ustati drugom da sednu, koji će se žrtvovati za kolegu, koji će se žrtvovati za svoju porodicu, koji će biti spreman da pogine za ideale, a da ne misli da je budala, su užasna manjina. Većina ljudi, ja pa svi ostali. Ja pa svi ostali. To je istina o nama. Kakvo to novo i bolje društvo ti ljudi mogu da stvore? Makar bili doktori nauka, makar bili intelektualci, načitani, obrazovani, nebitno. Čovek je čovek. Kakvo društvo on može da stvori? Posle paljevine, ubistava, rušenja i krvi. To je pitanje koje se postavlja na kraju, posebno u kontekstu osvete zbog Gaja Fawkesa. Opet postavljam pitanje na kraju. Ko želi da osveti Gaja Fawkesa? Da li možda neko ko misli da može da stvori bolji svetski poredak od ovoga koji umire u ovom trenutku? Gospođa Tatjana, pitanje veliko za razmišljanje. Jako vam hvala na svemu ovome i jako je bilo interesantno. Ja pozivam gledalce da ostave komentar, da pogledaju film i naravno da prodiskutujemo kroz komentare o filmu. Možda i vi budete vidjeli nešto u filmu što ja i Tatjana nismo vidjeli. Mnogo vam hvala, pa i vidimo se nekom sljedećem prilikom. Hvala vam i hvala svima koji će gledati i komentarisati ovu emisiju.